Bonjour mes chers élèves de deuxième bac, PC, SVT. PC et SVT, sciences de la vie et de la terre. Dans cette vidéo, je dois vous faire le transfert de la matière, transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre. Transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre. L'information, la nature de l'information génétique. Bon, quel est le phénomène responsable du transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre? Pour نعرفوا le phénomène qui est responsable الظاهرة المسؤولة على انتقال الصفات الوراثية من خلية إلى أخرى ولا من جيل إلى آخر. غادي نشوفوا بعدا نديروا la comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. Une petite comparaison entre la cellule animale et la cellule végétale. La cellule animale diffère de la cellule végétale de quoi? La cellule animale, il diffère du point de vue de la forme, la morphologie. La cellule végétale a une forme géométrique bien définie, كما كتشوفوا هنا عندها شكل هندسي، une forme géométrique. هنا عندها la cellule animale عندها une forme ovoïde ou bien circulaire plus ou moins. On a la cellule végétale, elle possède plus de la membrane cytoplasmique qui est de la cellule animale. On a une paroi cellulosique ou la pictocellulosique, une paroi qui est rigide ou qui a la forme géométrique la cellule végétale. Puis plus on a la cellule animale عندنا هنا واحد l'organite سميتو لو سنتروزوم ما كاينش عند لا سيلول végétale. Bon, il est remplacé par les calottes polaires عند la cellule végétale. هذا ما يخص la différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Forme ovale, circulaire, plus ou moins circulaire. La cellule végétale a une forme géométrique. Présence de la membrane plasmique. La présence de la membrane plasmique plus une paroi rigide qui s'appelle la paroi pictocellulosique. Présence d'un cytoplasme. Présence d'un centrosome. Présence d'un centrosome. De l'organite qui est une forte, mais centrosome. Les deux cellules sont en... Le centrosome il se trouve dans le cytoplasme. Les deux cellules sont en phase d'interface. علاش هاد لي دو سيلول اللي شفنا هنايا sont en phase d'interface؟ علاش؟ لان كاين عندنا بريزونس ديال l'enveloppe, le noyau مازال عنده l'enveloppe nucléaire, présence de l'enveloppe nucléaire, ou présence du nucléole, ou عندنا présence de la chromatine. يعني les chromosomes ne sont pas bien visibles, bien individualisés. Bon, cette phase s'appelle l'interphase. L'interphase il précède تنسميها باللغة العربية مرحلة السكون. Les deux cellules sont en phase d'interphase مرحلة السكون. هاد المرحلة هادي تجي قبل من لا ديفيزيون سيلولير وقبل من لا ميتوز اللي هي الظاهرة قلنا المسؤولة، هي الظاهرة المسؤولة على الترانسفير والانتقال ديال l'information génétique من خلية إلى خلايا، من خلية إلى خلية أخرى. Une cellule à une autre. Qui précède, non, les deux cellules sont en phase d'interface. يعني là la cellule végétale ولا la cellule animale sont en phase d'interface. لكم علاش؟ لأن le noyau مازال كاين le noyau تما كاين la présence ديال l'enveloppe nucléaire des nucléoles et de la chromatine. Les chromosomes ne sont pas, la chromatine n'est pas encore transformée en chromosome. Qui précède la mitose car il y a présence du nucléole ou de l'enveloppe nucléaire. Bon, on a les deux cellules. نشوفوا كيفاش كتم كيفاش كيتم انتقال l'information génétique d'une cellule à une autre. قلنا سابقا بأن الفيديو اللي قبل اللي كي بريسيد قلنا بان لو غاميت فيميل مع لو غاميت مال غادي يلتقاو بجوجهم، هي اونيون دو غاميت مال افيك لو غاميت فيميل، التقاء المشيج الذكري مع المشيج الانثوي، اتحاد نواتيهما للحصول على
بيضة. النواة ديال المشيج الأنثوي فيه ان كروموزوم، لكن كنشوفو بالنسبة للإنسان عنده ان إيتيغال 23 كروموزوم، وعندنا بالنسبة للمشيج الذكري عندنا ان إيتيغال 23 كروموزوم. حنا غنشوفو هاد الان هذا ان كروموزوم، وهنا عندنا ان كروموزوم، هادو بجوج غيتلاقاو وغيعطيونا هنا في البيضة، غيتلاقى المشيج الذكري مع المشيج الأنثوي، يعني غيعطيونا العدد ديال الكروموزومات غيولي 2 كروموزوم ايتيغال بيان سور 2 ايتيغال 46. 2 ايتيغال 46 كروموزوم، 2 ايتيغال 46 كروموزوم، لان عندنا ان ايتيغال 23 كروموزوم و ان اخرى ايتيغال 23 كروموزوم، هي تلاقاو بجوج غيوليو عندنا 2 ايتيغال 46، يعني 2 يعني الصيغه السبغيه غتكون 2 والعدد ديال الكروموزومات غيكون 46 كروموزوم. علاش؟ لان تيتلاقاو الكروموزومات ديال لا مير مع الكروموزومات ديال لوفول مع الكروموزومات ديال السبرماتوزويد، بجوج غيتلاقاو ويعطيونا الكروموزومات اللي غيكونوا في لا سيلول اف ولا لا سيلول مير، غيكونوا 46 كروموزوم. هاد لا سيلول مير هادي ou bien la cellule œuf ou la zygote غتعرض لسلسله من les divisions cellulaires qu'on appelle des métoses. هاد les divisions cellulaires اللي هنا غيتسماو دي ميتوز. هاد لي ميتوز هادو سلسله بزاف ديال لي ميتوز غيعطيونا في لافان ان انديفيدي اللي هو عنده 10 على بويسونس 17 سيلول. ان انديفيدي كائن حي اللي عنده 10 على بويسونس 17 سيلول، ولكن هاد لي سيلول هادو كلهم ils se ressemblent de point de vue information génétique. l'information génétique اللي عند لا سيلول مير هي اللي غتكون مثلا لا سيلول مير غديفيزا وتعطينا دو سيلول في ايدونتيك اونتر ايدونتيك على لا سيلول مير، متشابهين فيما بينهم ومتشابهين في لا سيلول مير دو بوين دو في de point de vue caractéristique et de point de vue nombre de chromosomes. يعني الانفورماسيون جينيتيك اللي كاينه هنا غتكون حتى في لي سيلول في. بون عندنا سيلول لا سيلول اوف و سيلول مير دوزين كروموزوم، قلنا الا بغينا بالنسبه للانسان 2 ايتيغال 46، وبيان سور هذا العدد تختلف من كائن حي الى كائن حي اخر، من اسبيس الى اسبيس. مثلا القطط ما عندهمش بحال هذا، الطيور، الحمام، اي كل كائن حي عنده هاد الصيغه الصبغيه لا فورمي الكروموزوميك خاصه به، يعني عدد الصبغيات اللي عنده خاص به. اذا عندنا مثلا لوتر هيومان عندنا 2 ايتيغال 46 لوم، 2 ايتيغال 46 لان عندنا ان السبرماتوزويد فيه ان ايتيغال 23 ولوفيل فيها ان ايتيغال 23، ملي يتلاقاو بجوج يعطونا 2 ايتيغال 46. بون هاد لا سيلول هادي فا سوبير اون ديفيزيون اللي تنسميوها بيان سور لا ميتوز pour donner كما قلت لكم 2 cellules filles identiques entre eux، شابهين 2 cellules filles identiques entre eux et semblables à la cellule mère، تيتشابهوا مع لا سيلول مير، يعني عندهم même patrimoine génétique ou bien même code génétique ou bien même information génétique. Il y a conservation des caractéristiques cellulaires au cours des générations cellulaires. بون اذا الا كان عندهم ميم انفورماسيون جينيتيك، عندهم ميم نومبر دو كروموزوم، كيما كتشوفوا هنا 2 ايتيغال 46 حتى لي سيلول في عندهم 2 ايتيغال 46، هنا 2 ايتيغال 46 ولا سيلول il va se diviser par 2. اذا غتكون خصها تكون عندي هنا ان باش تكون عندي غتكون عندي هنا الا كانت غتقسم بجوج تكون هكا وتقسم على جوج، فغتعطيني هنا ان ايتيغال 23 وتعطيني هنا ان ايتيغال 23، وإلا كانت غتعطيني هنا ان ايتيغال 23 وهنا ان ايتيغال 23، هاد لي دو سيلول راه نو سو ريسومبل با على سيلول مير. دونك باش لي دو سيلول يكونوا عندهم ميم نومبر دو كروموزوم كو لا سيلول مير، شنو تيوقع؟ غنشوفوا هنايا، نشوفوا الحاله الاولى ونشوفوا الحاله الثانيه. عندنا هنايا مثلا غناخذوا حنا بور سامبليفي ما غناخذش 2 ايتيغال 46 لان العدد كبير، غندير 2 ايتيغال 4 كروموزوم. اذا باش ندير 2 هاد 2 راني حنا قريناها في 5 باش نديرو هاد 2 هذا عندنا ان كروموزوم هذا جاي من
من لو بير، كان في السبرماتوزويد، وهذا الكروموزوم هذا جاي من لا مير، كان في لوفول. هاد لي دو كروموزوم هادو، واحد جاي من لا مير وواحد جاي من لو بير، ils se ressemblent، شابي، كروموزوم سامبل، ماشي كروموزوم سو ريسومبل لان عندهم نفس القد، لان عندهم لو سونترومير الكروموزوم راه مكونستي هنا، عنده واحد البلاصه هنايا سميتها لو سونترومير. هاد لو سونترومير فكاين هنا الطول ديال الكروموزوم قد اذا هادو تيتسمى، هذا تيشبه لهذا، هذا غيتسمى، هاد الزوج هذا غيتسمى دو كروموزوم اومولوج، كروموزوم سامبل، كروموزوم سامبل لان كل واحد مكون من كروماتيد وحده، كروماتيد وحده. اذا هذا تيتسمى كروموزوم اومولوج، دو كروموزوم اومولوج. وهنا زوج واحد، ها هو، ها واحد، ها الثاني، ها الزوج الثاني، هذا كذلك جاي من لا مير وهذا جاي من لو بير، دو كروموزوم كذلك اومولوج. اذا عندي الزوج الاول، هذا الزوج الثاني، لو فات باننا عندي ازواج، هاد الازواج هذا تتخليني نكتب دوزين، ها الزوج الاول، ها الزوج الثاني، عاد تخليني نكتب دوزين. عاد تنمشي تنشوف شحال عندي من زوج، عندي دوزين، كتبت دوزين، وعندي الزوج الاول والثاني. اذا عندي الكروموزوم الاول ها هو، الكروموزوم الثاني ها هو، الكروموزوم الثالث والكروموزوم الرابع. اذا دوزين ايتيغال 4. تندير دوزين لان علاش دوزين؟ لان عندي دو كروموزوم اومولوج، يعني ازواج من الكروموزومات. وعلاش تنكتب 4؟ تنحسب العدد ديال الكروموزومات، 1 2 3 4، وهاني غنحط 4 هنا. اذا اتفقنا. هاد لا سيلول مير هادي باش تعطيني دو سيلول في، خصهم يكونوا عندهم دوزين ايتيغال ا 4. وهي الى مثلا بحال بهاد الطريقه هذه وتقسمت لنا لا سيلول مير، اش غتعطينا؟ ها هي لا ديفيزيون، وغتعطيني هنا كروموزوم، هذا الكروموزوم هذا غيمشي هنا، وهذا الكروموزوم الكبير غيمشي هنا، ثم الكروموزوم الصغير ثاني غيتقسم غيجي هنا، والكروموزوم الاخر غيجي هنا. هذه غتكون ان ايتيغال 2 وهنا ان ايتيغال 2. علاش درت ان ما درتش دوزين؟ لان عندي كروموزوم بوحديتو ما عندوش الخو. اذا ان ايتيغال 2 وهنا ان ايتيغال 2. علاش درت 2 ان؟ لانهم فراديين، كاين كل واحد وحده، و2 ها واحد ها جوج ها واحد ها جوج، ان ايتيغال 2 ان ايتيغال، وهاد ان ايتيغال 2 و ان ايتيغال 2. اذا هاد لي دو سيلول في نو ريسومبل با على لا سيلول مير، لا سيلول مير اللي عندها دوزين ايتيغال 4. اذا هاد الكا هادي، هاد الكا، الحاله هادي ما صحيحاش. اذا شنو هي الحاله اللي صحيحه؟ باش ولي عندنا، باش نعالجوا هذا المشكل شنو غنديروا؟ عندنا ان سيلول مير ها هي، خاص ضروري في واحد لو ستاد هاد لا سيلول مير شنو غادي يوقع ليها؟ هاد لا سيلول مير غاد في سميتو في الانترفاز اللي قلت لكم، لا فاز اللي كتقبل انترفاز هي لا فاز اللي قبل لا ميتوز. في الانترفاز لا سيلول مير فا ديدوبلي سون كروموزوم، الكروموزوم ديالها غيديدوبل. هانتوما كتشوفوا هنا كان عندنا كروموزوم مكون من كروماتيد وحده، وغيولي هنا مكون من دو كروماتيد، ها الاولى ها الثانيه، فهمتي؟ ها كروماتيد الاولى، ها الكروماتيد الثانيه، ملاصقين بيان سور هنا في الوسط بار ان سونترومير. وهنا شنو ولاو عندنا هنايا؟ عندي دي دوبلومون دي كروموزوم، يعني لي كروموزوم دوفيان دوبل، ما بقاوش كروموزوم سامبل. هنا كانوا الكروموزوم سامبل واحد مكون من ان سول كروماتيد، كل كروموزوم مكون من ان سول كروماتيد، هذا تيتسمى كروموزوم سامبل. كل واحد مكون من كروماتيد وحده، ان سول كروماتيد، ان سول كروماتيد. هنا لي كروموزوم، هنا لي كروموزوم ils sont dédoublés، يعني كل كروموزوم مكون من دو كروماتيد، كل كروموزوم مكون من دو كروماتيد، واحد جوج واحد جوج واحد جوج واحد جوج. دونك هاد لي كروموزوم هنا الا حسبنا عندنا هذا تيشبه لهذا وهذا تيشبه لهذا، اذا ها الزوج الاول ها الزوج الثاني، هذه تتخليني نكتب دوزين، ها دوزين. وعندي نحسب انا غير لي سونترومير، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها 4،
ها هي 4 كروموزوم. تيهمنيش انا يكونوا دوبل ولا سامبل، لا، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4، ها هما 4 ديال الكروموزوم. والصيغه الصبغيه دوزين من تنجيبها عندي هذا تيشبه لهذا، اذا هذا زوج، عندي هذا تيشبه لهذا، يعني مقادين في الطول. ما معنى تيشبه ليه؟ مقادين في الطول. اذا ها الزوج الاول هذا جا من امي وهذا جا من با، هذا جا من امي وهذا جا من با، اذا ها الزوج الاول وهذا الزوج الثاني. فوالا لو كوبل، بروميير كوبل، دوزيام كوبل، هادو سون دي كروموزوم هومولوج. هاد لي كروموزوم هومولوج، لو بروميير كوبل لو دوزيام كوبل، اذا هنا دوزين. وغنحسب شحال كومبيان دو كروموزوم عندنا، 1 2 3 4، اذا 4 كروموزوم، دوزين 4 كروموزوم، دوزين ايت ايغال ا 4. اذا انا مازال دوزين ايت ايغال ا 4، وهنا عندي دوزين ايت ايغال ا 4. بون اون باس ا لا ميتوز. لا ميتوز، في لا ميتوز هاد لا سيلول هادي، لا سيلول اللي هي في لانترفاز، هنا اللي في لانترفاز مازال ما دخلتش لا ميتوز، في لانترفاز غادي تدخل في لا ميتوز. فاش غتدخل في لا ميتوز فغادي تقسموا هاد الكروموزومات الى جوج، غادي تقسموا باراج. هنا غنجيو، هنا غيكون اكليفاز و اكليفاج او نيفو دو سونترومير. هنا غيتقسم لو كروموزوم الى جوج، كليفاج. وبيان هنا غيتقسم الكروموزوم الى جوج. فاش غيتقسم الكروموزوم الى جوج من هنا او نيفو دو سونترومير، فهاد الكروماتيد غتمشي للفوق، ها هي كروماتيد الفوق، وكروماتيد ناخذ مثلا في الاول كروماتيد هاد الكحله هي مشات للفوق، وكروماتيد هذه ها هي. هاد الكروماتيد الحمراء ها هي الفوق، وهاد الكروماتيد ها هي لتحت. هادي الكروماتيد، كروماتيد النص ديال الكروموزوم هي كروماتيد، هاد الكروماتيد ها هي، وهاد الكروماتيد ها هي لتحت. هاد الكحل، هاد الكروماتيد ها هي الفوق، وهاد الكروماتيد ها هي لتحت. اذا الكروموزوم تيتقسم على جوج. اذا هنا غتقول شوفوا معايا، هنا غتلقاو هنا كذلك الزوج وهنا زوج، اذا دوزين. ونحسبوا الكروموزومات، 1 2 3 4 ها 4، 1 2 3 4 ها 4. اذا عندنا دو سيلول في، هذه هي السيلول في، دو سيلول في ايدونتيك اونتر او، يعني متشابهين فيما بينهم ومتشابهين مع لا سيلول مير. هذه هي لا ميتوز. اذا il y a conservation de l'information génétique. l'information génétique هنا تنحافظوا عليها، تنبقاو محافظين عليها. العدد ديال الكروموزومات تنحافظوا عليه. اذا فين كاينين هاد لانفورماسيون جينيتيك؟ فين كاينه في نظركم؟ انا تنشوف من هنا بان لانفورماسيون جينيتيك فين كاينه au niveau des chromosomes. Et le support de l'information génétique sont les chromosomes qui portent, car c'est eux qui portent l'information génétique, ou qui حافظوا على l'information génétique. Ils conservent l'information génétique. Bon, on passe à la méthode هذا غنديطايوها. هاد la méthode, il se fait en 4 étapes successives. غنشوفوا c'est un phénomène continu qui se fait dans 4 étapes successives. غنشوفوا هاد لي فينومين، هاد الفينومين هادو، ونشوفوا لي 4 étapes ديالو bien détaillées. فوالا نديرهم هنا. غنشوفوهم شي زين سيلول عند لا سيلول فيجيتال. فوالا الفينومين ديال لا ميتوز عند لا سيلول فيجيتال. هنا لا سيلول فيجيتال غتكون عندنا مثلا، نديرو هذه هي لا سيلول فيجيتال، تجي في النيشانه يكون عندها ولا لا سيلول فيجيتال. عندي هنا لي كالوت بولير، كالوت بولير نبداو في البروفاز. نو بروفاز مازال لي كالوت بولير ما غاديش يتفورماو في ميتو. بلاتي نشوف نبداو. لا فاز الاولى هي البروفاز. البروفاز شنو عندنا فيها؟ تيبدا فوالا لو نويو، تيبدا لونفولوب نيكليير تتبدا ديسباري، disparition, le début de disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles. l'enveloppe حنا دابا غنمشيو من الانترفاز غنمشيو للبروفاز. في لا بروفاز فلونفولوب nucléaire il disparaît du noyau. Le nucléole il disparaît aussi. La disparition du nucléole et de l'enveloppe nucléaire. nucléaire هو هذا، والenveloppe nucléaire هي هذه. disparition du nucléole et de l'enveloppe nucléaire. Les chromosomes ils apparaissent. Les chromosomes اللي قلنا dédoublés.
les chromosomes dédoublés, ils se condensent. Il y a condensation du chromosome. Donc مثلا les chromosomes ولو باينين نديرو الوان مختلفة. ندير 2 est égal à 4. Les chromosomes doubles apparaissent. Il y a apparition du chromosome ou la condensation de la chromatine et apparition ou la individualisation du chromosome double. Condensation, disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles, début de la formation de fuseau achromatique. Début de l'apparition de fuseau achromatique ou bien fuseau de division. Condensation du chromosome ou la condensation de la chromatine se forme de chromosomes. Les chromosomes doubles, bien sûr, se condensent. Elle devient visible. Voilà, ça, c'est la prophase. C'est l'autre phase. L'autre phase, c'est la phase de la prophase. Voilà la deuxième phase qui est la métaphase. Il y a formation de fuseau achromatique à partir des fibres chromosomiques et fibres polaires. Il y a les fibres polaires et les fibres chromosomiques. Formation de fuseau de division ou bien fuseau métotique ou bien fuseau achromatique. Les chromosomes doubles s'alignent ou s'alignent ou bien s'organisent à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. إذن هنا alignement des chromosomes qui sont bien visibles. Formation de fusion achromatique, fusion achromatique ou fusion de division. Formation de la plaque équatoriale. Formation de la plaque équatoriale à l'équateur de la cellule. Voilà, la plaque équatoriale. Formation de fuseau achromatique. Ici, calotte polaire. 2 calottes polaires entre lesquelles se forme le fuseau achromatique. Alignement de chromosomes sur le plan équatorial de la cellule, bien sûr, pour former la plaque équatoriale. La condensation des chromosomes, bien sûr, là, la condensation des chromosomes, elle est maximale. Les chromosomes, ils sont bien visibles parce que la condensation ou bien la spiralisation, elle atteint son maximum. L'autre, ça c'est métaphase. Puis il y a l'autre phase. Voilà la métaphase. Les fibres. Il y a une fibre, 2 sortes de fibres, les fibres chromosomiques et les fibres polaires. Non.
l'autre phase qui suit la métaphase s'appelle l'anaphase. En anaphase دائما كاينين هنا لي كالوت بولار عندنا هنا le fuseau achromatique n'est pas encore dans la cellule, formé par les deux sortes de fibres. Les chromosomes, il y a éclivage de chromosomes au niveau du centromère et les chromosomes, ou bien les chromosomes fils, ou bien les chromatides, ils vont migrer vers les deux pôles de la cellule. Voilà. Le chromosome هذا يتقسم من هنا éclivage au niveau du centromère, chromatide غتمشي الفوق ها هي migration des chromatides ou bien chromosome fils ou la chromatide vers les deux pôles opposés de la cellule. هادو لي كروموزوم اللي هما مقادين قد خصهم يكونوا مقادين هنا قد لان عندنا كروموزوم اومولوج هنا عندنا الكروموزوم الكبار فوالا عندنا هنا قدو شكون اللي جر هادو بيان سور هاد l'éclivage il se fait par les fibres attirent les chromatides vers les deux pôles de la cellule. Il y a formation de deux lots de cellules dans les deux pôles de la cellule. Cette phase s'appelle l'anaphase. Puis il y a l'autre phase. بنعطيكم شنو وقع لكل فاز. L'autre phase, la dernière phase, il y a 4 phases successives. La dernière phase, la cellule, il se divise à l'intérieur de la cellule. Il y a formation d'une paroi pectocellulosique avec une membrane plasmique. Formation d'une paroi à l'intérieur de la cellule pour couper la cellule mère en deux cellules filles identiques. Bien sûr, il y a formation de l'enveloppe nucléaire, formation du nucléole, bien sûr, les chromosomes se décondensent, décondensation des chromosomes, ils se décondensent. هذو الكروموزومات الكبار se décondensent. والو كروموزومات الصغار وعندنا هنا deux cellules filles identiques bien sûr entre eux, deux cellules filles identiques entre eux بحال هنا et qui ressemblent, deux cellules filles identiques entre eux et identiques à la cellule mère. La paroi
paroi qui sépare la cellule, paroi séparant, bien sépare les deux cellules filles. Paroi sépare, bien sépare bien sûr, paroi sépare la cellule, les cellules séparent les cellules par les cellules filles, ou la paroi qui divise la cellule mère en deux cellules filles identiques. Voilà, à partir d'une cellule mère, à partir d'une cellule mère à 2 N chromosomes est égal à 2 N est égal à 4. 2 N est égal à 4. À partir d'une cellule, 2 N est égal à 4. On a arrivé à 2 cellules. Voilà la première. Voilà la deuxième. On a une cellule. 2 N est égal à 4. 2 N est égal à 4. هنا هذا بحال هذا وهذا بحال هذا، إذا 2 N est égal à 4. وهنا عندنا 2 N est égal à 4. واحد جوج، هذا بحال هذا وهذا بحال هذا، هذا بحال هذا وهذا بحال هذا، إذا 2 N est égal à 4. وهنا هاد لا سيلول هذه اللي كتشوفوها هنايا، كتشوفوها هنا مديدوبلة، هنا راه قبل ما ديدوبلة راه كانت في لانترفاز، كانت هكا، كانت مكونة من هكا، نديروها بحال هذيك، بحال سميتو، كانت وحدة هكا كبيرة. جوج كبار مقادين هما، وجوج صغار، ها واحد وها واحد. إذا هنا هذا بحال هذا، ها 2 زين، ها 2 زين، ها الزوج الأول، ها الزوج الثاني، هادي راه 2 زين إيتيغال أ 4. 2 زين إيتيغال أ 4. إذا لا سيلول ميغ هي هادي، سيلول ميغ. هادي فين هاد لا سيلول ميغ؟ هادي في الانترفاز. وفي الانترفاز كيف ما قلت لكم إليا دي دوبلومون ديال هادو الانترفاز، واحد لافاز في الانترفاز دابا نشوفها من بعد. الانترفاز كاين دي دوبلومون ديال لي كروموزوم، تيوليو كروموزوم عوض ما يكونوا كانوا هنا كروموزوم سامبل، هنا سون دي كروموزوم سامبل مكونين من كروماتيد وحده، من سول كروماتيد. هنا راهم سون دي كروموزوم دوبل يعني مكونين من 2 كروماتيد، لان كاين دي دوبلومون دي كروماتيد في لانترفاز. هاد لافاز هادي سميتها لانترفاز. وهنا الفاز ميتوز هادو، هاد لي 4 فاز هادو اللي هما سكسيسيف هما لي فاز دو لا ميتوز. انا وريتهم لكم مزيانين، وهاني نوريهم لكم في الميكروسكوب، باينين في الميكروسكوب ها هما، شفتوهم لي فاز دو لا ميتوز. تيكون عندكم خلط، شوفوا معايا، انتبهوا معايا، هاد لافاز هادي هي لانترفاز. هاي الكروموزوم، شوف الكروماتين هنا ما واضحاش، الكروموزومات هنا ما واضحينش، الكروماتين تما كاينات مجمعه ومكونه واحد الكمه تما، واحد اللمه، ما مجموع ما واضحينش الكروموزومات. لي كروموزوم ne sont pas bien individualisés, ne sont pas bien individualisés, ne sont pas bien visibles. Les chromosomes ne sont pas bien visibles. Il y a disparition de la, il y a pas encore, il y a présence de l'enveloppe nucléaire et du nucléole, de l'enveloppe nucléaire et de nucléole. وهنا اللي نيت ندير لا فيريفيكاسيون اللي ندير هنايا الا عطاوني بحال هذا الشيما، نقول بان لي كروموزوم نو سون با بيان انديفيدياليزي. وهنايا عندنا مازال كاينه لا كروماتين، هنا كروماتين ما كاينش كروموزوم. هنا لي كروموزوم بداو تيبانوا، لي كروموزوم نتوما كتشوفوا هنا لي كروموزوم بداو كيبانوا. اذا هنا لي سيلول سون اون
Madame, les chromosomes بداو تيبانوا يعني transformation de la chromatine en chromosome. Il y a condensation des chromosomes double. Condensation des chromosomes double. Ou spiralisation du chromosome double. Où les chromosomes sont visibles. هنا وهنا وهنا. La phase qui suit la prophase, il y a la métaphase. Les chromosomes ils sont organisés ou bien s'alignent à l'équateur de la cellule pour former la plaque équatoriale. C'est la caractéristique qui est dans la métaphase où les chromosomes ils sont bien visibles car ils sont bien épais et courtes et bien épais car la condensation elle arrive à son maximum. Puis il y a l'anaphase, il y a éclivage ou bien ascension du deux lots de chromosomes, du deux lots de chromatides. Il y a ascension du deux lots de chromatides ou bien il y a éclivage, non, il y a éclivage du centre du chromosome au niveau du centre mère et migration du deux chromatides sœurs ou bien du deux chromosomes fils vers les deux pôles opposés de la cellule. Les deux chromatides الخواتات اللي هما دايرين بحال متشابهين ولا اللي تنسميهم لي كروموزوم فيس اللي هما كروموزوم سامبل غادي يهاجروا vers les deux pôles de la cellule, les deux pôles opposés de la cellule pour former bien sûr deux lots يعني جوج مجموعات. Enfin il y a l'anaphase. هنا cellule en anaphase de métose. هنا l'anaphase هنا début ديال l'anaphase وهنا la fin de l'anaphase. هنا cellule en télophase. هنا cellule en télophase. Le télophase il y a formation هنا في الوسط كاين formation d'une paroi qui va séparer les deux cellules filles pour donner deux cellules qui va séparer les deux cellules filles. La cellule mère va donner deux cellules filles identiques entre eux et identiques à la cellule mère. وهنا في la cellule végétale تتكون une paroi هنا في الوسط. لأن كاينة une différence ما بين la cellule végétale و la cellule animale. نشوفو من بعد la cellule animale. Bon هنا تنشوفو هنا la cellule. Les cellules filles sont en interphase. علاش en interphase؟ لأن غادي تكون الكروموزوم غيتحولوا للكروماتين. il y a formation ديال son nucléole, formation de l'enveloppe nucléaire, etc. Et cette phase on l'appelle l'interphase. يعني les deux cellules filles غيدخلوا في l'interphase باش يبداو حتى هما division cellulaire أخرى اللي غادي يكون المراحل ديالها نفس المراحل اللي دابا شلنا. داكشي علاش كنهضروا على لانترفاز ميتوز. نهضروا على سيكل سيلولار نشوفوه من بعد ان شاء الله. اذا عندنا هما لي كات فاز هنا. فوالا لا بروفاز، لا ميتافاز، l'anaphase et télophase. Les quatre phases de la métose راهما واضحين. L'interphase, la condensation du chromosome double et individualisation, يعني les chromosomes sont bien visibles, l'enveloppe nucléaire ou nucléaire il disparaît. Formation, début de formation de fuseau chromatique, etc. هنا هذه est caractérisée par la formation des plaques équatoriales où les chromosomes ils sont bien visibles car la condensation bien la spiralisation est maximale. هنا migration des deux lots de pôles des deux lots de chromatides vers les deux pôles opposés de la cellule. Ici il y a séparation de la cellule mère pour donner deux cellules filles identiques. Par la formation de la paroi pectocellulosique à l'intérieur de la cellule mère. On l'appelle cette formation la cytodiérèse. Et voilà les phases de la métose. Et comme ça, la cellule mère va donner deux cellules filles identiques entre eux et identiques à la cellule mère. Et comme ça, il y a conservation, il y a transfert et conservation de l'information génétique d'une cellule à une autre. وشكون اللي تيعطينا هاد لا كونسيرفاسيون؟ شكون اللي تيحافظ لنا؟ شكون اللي يعطينا لا كونسيرفاسيون ديال لانفورماسيون جينيتيك؟ سي لا ميتوز.
Les caractéristiques des phases de la mitose chez une cellule végétale. La phase de la mitose, il y a la prophase, disparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles, début de la formation des faisceaux achromatiques, ou bien fuseaux de division, condensation de la chromatine sous forme de chromosome, condensation, l'angulosphéralisation du chromatide ou la transformation de chromatine en chromosome, formation في لا ميتافاز فورماسيون دو فيزو اكروماتيك يعني تيكمل التكوين ديالو فورماسيون ابارتيغ دي فيبر فورماسيون دو لا بلاك ايكواتوريال ابارتيغ دي كروموزوم qui s'alignent à l'équateur de la cellule. La condensation du chromosome est maximale. Chromosome, bien sûr, chromosome double, ils sont formés de 2 chromatides. Les chromosomes ils sont formés de 2 chromatides. La télophase, formation d'une paroi qui sépare la cellule mère en 2 cellules filles identiques. Réapparition de l'enveloppe nucléaire et de nucléoles. L'enveloppe nucléaire et des nucléoles. Décondensation du chromosome. Le chromosome a des décondensation des chromosomes. Décondensation du chromosome. Disparition du faisceau achromatique. Voilà. Formation d'une paroi qui sépare la cellule mère en 2 cellules filles identiques. Réapparition يعني ظهور من جديد ديال l'enveloppe nucléaire et des nucléoles. Décondensation du chromosome يعني الكروموزوم غادي ils vont être étalés غيتحلوا ما غيبقاوش bien condensés ou bien spiralisés. Disparition du fuseau achromatique يعني هنايا نقدروا نقولوا transformation du chromosome en chromatine. وبيان سور وغنبداو سميتو غتدخل لا سيلول en interphase. L'interphase باش نبداو تاني عاود les mêmes phases ديال la mitose. Définition. Formation d'une paroi qui sépare la cellule mère en 2 cellules filles identiques. Réapparition de l'enveloppe nucléaire et des nucléoles. Décondensation du chromosome. Disparition des fuseaux achromatiques. Définition de la mitose. La définition de la mitose. La mitose est un phénomène biologique, ظاهرة biologique ou cellulaire qui aboutit à la formation de 2 cellules filles تتؤدي إلى إنتاج 2 ديال الخلايا بنت 2 cellules filles identiques تشابهة فيما بينها et qui ressemble et semblable et qui ressemble à la cellule mère. تتشبه la cellule mère يعني عندهم même code génétique. من تنقول ressemble يعني عندهم même code génétique يعني même information génétique عندهم même nombre de chromosomes etc. Elle assure la croissance. شنو الدور ديال هاد ديال la mitose? Elle assure la croissance, le renouvellement cellulaire ou la régénérescence des cellules. La régénérescence bien sûr des tissus abîmés. Où il assure aussi la transmission ou bien le transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre. Voilà. Et c'est fait. نتمنى تكونوا فهمتوا اعزائي الطلبه والى فيديو اخر ان شاء الله. دابا نشوفوا هذا الفينومين نيت عند لا سيلول انيمال. كاينين 2 ديال الاختلافات عند لا سيلول انيمال. دابا نعطيها لكم من بعد.